Oui, je voudrais ajouter quelque chose, vorrei aggiungere qualcosa. Si vous voulez, c'est que l'énergie de vie n'a pas de limite. Volevo dire che l'energia di vita non ha nessuna limite. Et si vous voulez, l'être humain tel qu'on le perçoit maintenant, ou l'organisme de l'être humain, si on se projette dans le futur, va forcément muter, l'organismo dell'essere umano obbligatoriamente muterà, et là se pose une infinité de questions quant aux formes que prendra cette mutation. Et là sorgono una mazza di domande sulle forme che prenderanno questa mutazione. Mais si vous voulez, il est clair que tout ce qui n'a pas été résolu du passé va jouer dans la projection future de cette mutation. Tutto ciò che non è risolto del passato giocherà nella proiezione, diciamo, futura di questa mutazione. La mutation, si vous voulez, eh bien, c'est la vision prophétique qui a accès. È la visione profetica che unicamente ha accesso alla visione del futuro. Et si vous voulez, alors, il semblerait déjà que l'intrusion dans notre vie de l'ordinateur est amenée une prémutation considerable. Sembra che l'intrusione del computer nella nostra vita abbia già contribuito a scatenare una mutazione. On passe d'un monde carboné à un monde à structure de silice. Sembra che si passa da un mondo a struttura carbonea a un mondo di struttura silicea. Les ordinateurs ont une base silicée très importante, i computer hanno una base di silicio molto importante et il semblerait qu'il y ait une interaction avec le corps humain, sembra che c'è un'interazione con il corpo umano per provocare una transizione verso qualcos'altro. Et donc, il semblerait que cela produise une intervention pour amener le corps humain à se transformer dans autre chose. Donc ça, c'est en lien avec le corps. Je pense aussi qu'il ne faut pas sous-estimer les capacités d'adaptation du corps humain et qui en fait n'est que le prolongement de l'esprit. Penso che bisogna anche non sottostimare le capacità di trasformazione del corpo umano, visto che è il prolungamento dello spirito. Et si le corps est le prolongement de l'esprit et que l'esprit est un avec, on va dire, la puissance de vie illimitée de la création, c'est il corpo, il prolungamento dello spirito che è uno con la potenza di vita illimitata dell'universo. Vous comprenez que au lieu de se focaliser sur les petits problèmes que le corps peut subir, invece di focalizzarsi sui piccoli problemi che il corpo potrebbe subire, il vaut mieux se concentrer sur la puissance de l'esprit et la déverser jusque dans le corps, dans le plan physique, jusqu'au corps. Et diciamo, usarla per
trasformare letteralmente il corpo fisico e pour intensifier ses possibilità di adattazione, intensificare le sue possibilità di adattamento. Vous comprenez que en 50 ans, le monde s'est plus transformé qu'en 5000 ans, même en 10 ans d'ailleurs. Capite che in 50 anni, anche in 10, il mondo si è più trasformato che nei 5000 anni anteriori. Et pourtant, on s'adapte. Et comunque ci adattiamo. Donc, si vous voulez, plus nous nous projetons dans la peur de tout ce qui pourra arriver, plus nous bloquons la capacité qu'a notre esprit de transformer le corps physique. Più ci mettiamo nella paura di tutto ciò che può succedere, più blocchiamo il nostro spirito nelle capacità di adattare il corpo alle necessità di ciò che si vive. Voilà, et puis sinon, j'ai fait beaucoup de conférences sur le passage progressif du mental au supramental e ho anche fatto molte conferenze anche sul passaggio progressivo dal mentale verso il supramentale, che è certainement l'étape fondamentale qui nous attend, che certamente è la tappa fondamentale che ci aspetta. Voilà, donc, alors, est-ce que nous allons résister à la puissance de l'esprit ou est-ce que nous allons la laisser descendre en nous? Resisteremo alla potenza dello spirito, lo lasceremo invaderci? Tout ça dépend de notre capacité à trasmuter nos peurs. Tutto questo dipende della nostra capacità a trasmutare le nostre paure. Et donc, on en revient, transmuter nos peurs, ça veut dire travailler avec les empreintes du passé, hein. Significa lavorare con i sigilli del nostro passato, le impronte del passato. Nous libérer de la tyrannie du passé, c'est permettre de plonger dans la liberté du futur, liberarci della tirannia del passato è ciò che ci permetterà di tuffare nella libertà del futuro, et c'est à chacun de nous d'inscrire dans sa conscience individuelle ce qui va envahir progressivement la conscience collettive, e ognuno di noi di mettere nella sua coscienza individuale ciò che invaderà progressivamente la coscienza collettiva. Merci, grazie.